인사드리겠습니다. Les saludo. 안녕하세요. Buenas noches. 같이 기도하고 성경 공부하겠습니다. Oremos juntos para estudiar la Biblia. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre vivo, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 저희가 죄인 되었을 때 마땅히 지옥의 형벌을 받아야 마땅할 때 먼저 저희를 사랑하시고 독생하신 하나님 예수 그리스도의 피로 우리 죄를 사해 주셔서 천국 소망 가운데 살아가게 하심을 감사드립니다. Te damos gracias porque aun cuando éramos pecadores que merecíamos ir al infierno, has enviado a Cristo a esta tierra para quitar todos nuestros pecados y nos has hecho vivir con la esperanza de ir al cielo. 이곳에 하나님의 말씀을 사모해서 모인 사람들이 있습니다. Aquí están las personas que aman escuchar tu palabra. 하나님께서 합당한 영육 간의 은혜 베풀어 주시기를 구합니다. Te rogamos que les bendigas tanto espiritualmente como carnemente. 또한 오늘 배우는 하나님의 말씀을 통해서 필요한 교훈을 받도록 인도해 주시기를 구합니다. Y te pedimos que los guíes a que puedan recibir la enseñanza por la palabra de hoy. 우리의 마음과 생각이 그리고 우리의 삶이 하나님을 더욱 의지하며 살아가도록 힘주시기를 구합니다. Danos la fuerza para que nuestro corazón y nuestra mente sean más confiados en ti, Señor. 마치는 시간까지 주 성령님께 의지합니다. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo. 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Busquemos la Biblia. 요한계시록 12장입니다. Apocalipsis capítulo 12. 요한계시록 12장 1절에서 3절까지. Apocalipsis capítulo 12, de 1 a 3. 네, 1절에서 3절까지 함께 읽겠습니다. De 1 a 3, leemos juntos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 오랜만에 요한계시록 공부합니다. Tiene mucho tiempo que no habíamos estudiado el libro de Apocalipsis. 12장 말씀을 배울 차례입니다. Estamos por aprender la palabra de capítulo 12. 저와 여러분들은 역사 속에서 아주 특별한 시대를 살아간다고 말할 수 있습니다. Se puede decir que yo y ustedes vivimos en un tiempo especial de la historia de la humanidad. 성경에 기록된 역사의 마지막 징조를 보고 살아갈 수 있는 그런 사람들입니다. Somos los que vivimos en el último tiempo en el cual podemos ver las señales del fin del mundo. 그렇기 때문에 우리는 요한계시록에 기록된 마지막 때의 일도 이해할 수 있고 또 그 말씀을 통해서 교훈 받을 수 있는 그런 세계입니다. Así que podemos entender las cosas del fin del mundo escritas en el libro de Apocalipsis, también podemos recibir la enseñanza. 요한계시록 내용은 22장으로 구성이 되어 있는데요. El libro de Apocalipsis está compuesto por 22 capítulos. 옛날에는 장과 절이 없었습니다. Antes no había capítulos ni versículos. 그런데 성경을 읽기 쉽고 암기할 수 있도록 이 장과 절이 나눠진 겁니다. Pero para que puedan leer la Biblia de manera fácil y aprender de memoria, se dividieron por los capítulos y los versículos. 요한계시록 내용을 요약하면 다음과 같습니다. Si se resume el contenido del libro de Apocalipsis es como lo siguiente. 세상에 오셔서 죽고 부활하신 예수님이 계십니다. Habla de Jesucristo, quien vino a este mundo y murió y resucitó. 저와 여러분의 일평생의 모든 죄를 대신 담당하시고 죽으시고 부활하신 분입니다. Es quien también, habiendo quitado todos nuestros pecados, ha muerto y ha resucitado. 그 예수님께서 승천하시고 이제 이 세상에 성령으로 살아
올라가서 교회 가운데 계십니다. Y ese es Cristo que ha ascendido también ahora, sigue vivo en medio de la iglesia siendo Espíritu Santo. 그래서 2000년 역사 속에서 예수님께서 교회 가운데 성령으로 어떻게 계시는지 그리고 계시는 예수님이 어떤 분인지를 설명해 주는 장이 요한계시록 1장입니다. Por eso Apocalipsis capítulo 1 habla de qué manera es Cristo también aparece y hace la obra dentro de la iglesia durante estos últimos 2000 años de la historia. 그 예수님께서는 교회 역사 속에 영혼들을 건져주시고 또 교회에 있는 성도들의 신앙을 성장시키고 전도하는 일을 하십니다. Jesucristo es quien también ha salvado a las almas perdidas y también ha hecho crecer la fe de los salvos dentro de la iglesia. 그런 기간이 약 2000년 정도가 되는데 2000년 역사, 그 교회 역사를 압축해서 설명해 주시는 성경이 계시록 2장 3장입니다. Este tiempo entonces de la iglesia ha durado durante 2000 años. Entonces el resumen de esta historia de la iglesia está en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 그래서 7개 교회, 에베소 교회부터 라오디게아 교회까지 7개 교회를 통해서 사도 시대부터 마지막 교회 시대까지를 우리들에게 가르쳐 줍니다. Entonces, hablando de las 7 iglesias, desde la primera iglesia Éfeso hasta la última, la Odisea, nos enseña también cada era, desde también la era de apóstoles hasta la última era. 그래서 구원받는 사람들이 끝날 때, 다시 말해서 교회 시대가 끝날 때 공중에 예수님께서 재림하십니다. Cuando termine la historia de la humanidad, cuando pues ya no haya salvos, personas que van a recibir salvación, Jesucristo va a volver a venir en el aire. 그러면 아담부터 역사의 마지막까지 구원받은 모든 사람들, 그들은 전부 다 천국으로 성령님에 의해서 다 끌어올려집니다. Cuando Jesucristo vuelva a venir en el aire, entonces todos los salvos de la historia de la humanidad, desde Adán hasta el último salvo, todos serán arrebatados por el Espíritu Santo. 그리고 그들은 천국에서 하나님과 함께 있게 되죠. Y ellos van a estar con Dios para siempre en el cielo. 그 모습이 요한계시록 4장 5장에 기록되어 있습니다. Entonces esta forma está escrita en Apocalipsis capítulo 4 y 5. 그리스도인들이 벗어진 이 세상에는 끔찍한 일이 벌어집니다. Después de que hayan desaparecido los cristianos salvos en este mundo, en esta tierra van a suceder las cosas muy terribles. 구원받은 그리스도인들이 저 천국에서 7년 동안 하나님과 혼인잔치가 있을 때 이 세상에는 전에도 없었고 후에도 없는 그런 끔찍한 재앙과 심판 이상이 있을 겁니다. En lo que los cristianos salvos van a tener también la duda con el Cordero durante 7 años en el cielo. En este mundo va a haber cosas muy terribles para juzgar a las personas que habrán sido así dejadas también y recibiendo la tribulación que no ha habido antes ni habrá después. 그게 7년 동안 이어지기 때문에 7년 환란 이렇게 말을 합니다. Van a seguir recibiendo esta tribulación durante 7 años, por eso normalmente se le llama la tribulación de 7 años. 계시록 6장부터 19장까지는 7년 동안 이 세상에 있을 환란들이 기록되어 있습니다. Desde capítulo 6 hasta capítulo 19 de Apocalipsis habla de las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años. 그리고 계시록 19장 끝에 보면은 7년 환란 끝에 마지막 전쟁이 있고 그 전쟁 끝에 예수님께서 이 지상에 우리가 살고 있는 이 세상에 재림하십니다. Y al ver Apocalipsis capítulo 19, a finales de la tribulación de 7 años va a haber última guerra sobre esta tierra y después Cristo va a volver a venir ahora a esta tierra. 그래서 공중 재림하시고 이 세상에 지상 재림하실 때까지 7년 동안의 간극이 있는 거죠. Por eso después también de la venida en el cielo, en el aire, hasta también la venida ahora en la tierra, va a haber rapso de 7 años. 예수님께서 이 세상에 지상 재림을 하시면 우리가 살고 있는 이 세상을 완전히 새롭게 재창조하십니다. Cuando Cristo vuelva a venir pues a esta tierra de nuevo, va a recrear este cielo, esta tierra, este mundo en que vivimos. 저 천국이 아니라 우리가 살고 있는 이 세상을 완전히 새롭게 만드신다는 겁니다. No habla del cielo, sino pues esta tierra en la que vivimos será recreada. 그 재창조하시고 예수님과 그리고 모든 그리스도인들이 이 세상에 와서 왕노릇하는데
이제 천년 왕국이라고 말을 해요. Después de recrear esta tierra, ahora es Cristo y los cristianos salvos van a venir a esta tierra y van a reinar durante 1000 años. Se le llama el reino milenial. 그 천년 왕국에 대한 기록이 요한계시록 20장 말씀입니다. Entonces Apocalipsis capítulo 20 habla del reino milenial. 그 계시록 20장이 끝나면 신령한 저 천국과 지옥 영원한 세계가 시작되는데 그 천국과 지옥에 대한 내용이 21장, 22장에 기록되어 있습니다. Terminando pues el capítulo 20 que habla del reino milenial, ahora pues será dividido en dos lugares, el cielo eterno y el infierno eterno, de los cuales habla también capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. 아주 간단하게 요약하면 요한계시록의 내용은 이렇습니다. Si se resumiera de manera breve, así sería el contenido de Apocalipsis. 오늘 우리는 요한계시록 12장을 배울 건데요. El día de hoy vamos a aprender Apocalipsis capítulo 12. 요한계시록 9장부터 6장부터 19장까지가 7년 환란의 내용이기 때문에 요한계시록 12장도 7년 환란에 있을 내용입니다. Desde capítulo 6 hasta capítulo 19 habla de las cosas de la tribulación de 7 años. Entonces Apocalipsis capítulo 12 también habla de las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años. 요한계시록 12장에 보면 사도 요한이 주님께서 보여주시는 큰 이적 두 가지를 보게 됩니다. Al ver Apocalipsis capítulo 12, apóstol Juan vio las 12 señales muy grandes que Dios le ha mostrado. 그래서 1절에 보면은 하늘에 큰 이적이 보이니 그렇게 기록되어 있죠. Por eso versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal. 그리고 3절에 보면은 하늘에 또 다른 이적이 보이니 그렇게 있죠. También versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. 그래서 요한계시록 12장의 내용은 사도 요한이 본 두 가지 이적에 대한 내용이 기록되어 있습니다. Entonces Apocalipsis capítulo 12 habla de dos señales que apóstol Juan ha visto. 그 두 가지 큰 이적을 통해서 하나님께서 가르쳐 주시고자 하는 것은 하나는 이스라엘에 관한 것이고 하나는 마귀에 관한 것입니다. A través de estas dos señales escritas en Apocalipsis capítulo 12, Dios quiere enseñar una cosa acerca de Israel, otra cosa acerca de Satanás. 달리 말하면 7년 환란 기간 중에도 이스라엘은 있는 것이고 그 안에서도 마귀가 활동하고 역사한다는 겁니다. En otras palabras, aún durante el tiempo de la gran tribulación de 7 años, Israel seguirá existiendo y todavía Satanás diablo estará haciendo su obra. 좀 어렵죠. Se les hace un poco difícil, ¿no? 근데 이렇게 생각하시면 됩니다. Pueden pensar como lo siguiente. 어떻게 하면은 이 성경 말씀을 우리 형제 자매님들하고 좀 쉽게 또 이해할 수 있게 좀 배울 수 있을까 그런 생각을 많이 했는데요. Me puse a pensar mucho sobre cómo podría darles a entender de manera fácil a los hermanos. 이렇게 생각하면은 그나마 좀 이해가 되지 않을까 싶습니다. Si piensan como lo siguiente, sería más entendible. 여러분 우리가 보고 있는 이 성경의 내용은 인류 역사입니다. El contenido de la Biblia que nosotros tenemos por delante es la historia de la humanidad. 영원 전부터 영원 후까지 그리고 인류 역사의 시작부터 끝까지 기록된 역사입니다. Es la historia desde la eternidad hasta la otra eternidad, desde el inicio de la historia hasta el fin de ella. 근데 인류 역사의 내용이 뭘까요? Pero ¿de qué se trata entonces la historia de la humanidad? 하나님이 사람을 구원해내는 과정입니다. O sea, es el proceso de cómo Dios salva a las personas. 하나님께서 사람을 구원해서 천국으로 데려가시려고 하는데 그 사람들을 이렇게 구원해서 천국 데려가는 그런 과정을 인류 역사 속에 성경이 담고 있습니다. Dios quiere salvar a las personas para llevarlas al cielo. Entonces, el contenido de la Biblia habla de cómo Dios hace la obra entonces para salvar a las personas y llevarlas al cielo. 하나님께서는 사람을 구원하시려면 도구가 필요하실 거잖아요. Entonces, para salvar a los hombres, Dios también necesita también hacer los instrumentos. 그래서 저와 여러분 세상에 있는 사람들을 구원하시기 위해서 쓰시는 도구가 이스라엘과 예수님이십니다. Para salvar entonces a los hombres, a ustedes y a mí, el instrumento que Dios usa es también Israel. 그래서 우리가 아는 대로 이스라엘은 하나님을 증거하는 민족이잖아요. Como sabemos, Israel es el pueblo que testifica a Dios. 그리고 이스라엘의 역사를 통해서 하나님이 묘에 살아계심을 확실히 알 수 있습니다. Y a través de la historia de Israel podemos saber ciertamente que realmente Dios está vivo. 그리고 우리 죄를 계속하시기 위해서 이스라엘 민족을 통해서
구원자 예수님을 보내주셨습니다. También otro instrumento que Dios usa es que ha enviado a Jesucristo a esta tierra para salvar a los hombres. 그러니까 성경에 기록된 인류 역사가 뭐냐면은 하나님께서 이스라엘과 예수님을 통해서 사람을 구원해주시는 그런 과정입니다. O sea, ¿de qué se trata la historia de la humanidad escrita en la Biblia? Es el proceso de cómo Dios salva a las personas a través de Israel y Jesucristo, ¿no? Usándolos como instrumento. 그래서 창세기부터 요한계시록까지 이스라엘 역사도 기록되어 있고 예수님에 대한 말씀이 계속 기록되어 있습니다. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis sigue hablando acerca de la historia de Israel y también de Jesucristo. 그런데 또 인류 역사는 한 과정이 있습니다. Pero también la historia de la humanidad tiene también su paso, su proceso. 하나님께서는 우리를 구원해내시는 그런 과정을 하시는데 선한 역사를 하시는데 마귀는 그 하나님이 하는 일을 계속해서 방해하는 일을 해요. Dios hace la obra de salvar a los hombres, pero a la vez Satanás sigue interrumpiendo también para que las personas se pierdan. 그 마귀가 하는 일들이 창세기부터 요한계시록까지 기록되어 있습니다. También la obra que hace Satanás también está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. 그래서 성경에서 나오는 그 모든 내용들의 배경에는 주님, 예수님이 계시고 마귀가 있고 또 이스라엘이 등장하는 겁니다. Entonces todo lo que también la Biblia habla, habla acerca de Jesucristo y también de la obra de Satanás y de Israel. 여러분 세상에 복잡한 일들이 많이 일어나잖아요. En este mundo suceden las cosas muy también así que no se confunden, ¿verdad? 우리가 이해할 수 없는 많은 혼미한 일이 일어나요. Suceden muchas cosas confundidas que no nos dejan entender. 왜 그런 일들이 일어날까요? ¿Por qué creen que suceden muchas cosas que nos confunden? 그건 하나님께서 선한 일을 하시고 선한 일을 하시는 하나님을 계속해서 방해하는 마귀의 역사가 있기 때문에 역사는 혼란스럽고 복잡한 겁니다. Es porque Dios sigue haciendo también la obra de salvar a las personas, pero a la vez también Satanás quiere interrumpir a Dios, así que siguen sucediendo las cosas confundidas. 오늘 우리가 배우는 요한계시록 12장도 7년 환란의 내용이라고 말씀드렸습니다. Ya les dije que también Apocalipsis capítulo 12, del cual vamos a aprender el día de hoy, es una parte de la gran tribulación de 7 años. 그러니까 그 역사 끝에도 이스라엘은 그대로 존재할 수밖에 없고 마귀도 여전히 존재하는 겁니다. Es decir, a finales también de la historia, Israel seguirá existiendo y Satanás también todavía seguirá existiendo. 그래서 하나님께서는 요한계시록 12장을 통해서 이스라엘에 관한 이스라엘에서 있을 일 그리고 그 7년 환란 중에 마귀에게 있을 일도 우리들에게 미리 가르쳐 주시는 겁니다. Así que a través de Apocalipsis capítulo 12, Dios nos enseña con anticipación qué es lo que va a pasar con Israel y qué es lo que va a pasar también con Satanás. 그래서 요한계시록 12장에 왜 하나님께서는 이스라엘에 있을 일을 보여주고 또 마귀가 마귀에게 있을 일들을 보여주는지 제가 설명을 드렸습니다. Les acabo de explicar sobre por qué entonces, qué es lo que va a pasar con Israel en la última parte de la historia y qué es lo que va a pasar también con Satanás, para que sepamos de antemano. 좀 이해가세요? ¿Sí me doy a entender? 역사는 영적인 역사를 보면 하나님과 마귀의 계속적인 전쟁입니다. Al ver la historia espiritual sigue habiendo batalla, lucha entre Dios y Satanás. 하나님께서는 끊임없이 우리 사람을 불쌍히 주시고 구원하려고 하시고 마귀는 끊임없이 사람이 지옥 가도록 역사를 하는 겁니다. Dios sigue teniendo misericordia de los hombres para salvarlos, pero Satanás también sigue interrumpiendo a los hombres para que se pierdan. 창세기 3장에 보면은 아담과 하와가 범죄했을 때 하나님께서 그들을 구원하시기 위해서 여자의 후손을 약속했거든요. Al ver Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva cometieron pecado, Dios también así, para salvar a los hombres, les ha prometido la simiente de la mujer. 근데 그 여자의 후손이 와서 구원해 주실 것을 아담과 하와만 들은 게 아니에요. Pero no solamente Adán y Eva escucharon que había de venir la simiente de la mujer para salvar a los hombres. 누가 들었어요? También en ese momento, ¿quién estaba escuchando, oyendo? 그 자리에 마귀도 있었습니다. En ese momento también Satanás estaba presente. 마귀는 하나님 말씀을 엄청 잘 듣거든요. Satanás sabe oír bien la palabra de Dios. 왜냐하면 하나님 말씀을 알아야지 하나님 역사를 방해할 거 아니에요. Es porque él también tiene que saber bien la palabra de Dios para interrumpir la obra de Dios. 그래서 마귀는 하나님 말씀을 귀 기울여 들었습니다. Así que también Satanás así le puso mucha atención en la palabra de Dios. 그래서 마귀의 목표가 뭐냐면은 여자의 후손이 역사 속에 탄생하는 것을 막으려는 거예요. Entonces, ¿cuál es la meta, el propósito de Satanás diablo? Es impedir que la simiente de la mujer nazca en esta historia. 그러나 마귀는
아주 아래기 때문에 하나님을 이길 수는 없습니다. Pero el nivel de conocimiento de Satanás es menor que el de Dios, así que jamás puede ganarle a Dios. 하나님께서는 하나님의 뜻을 따라서 기어코 이스라엘 역사 속에 예수님께서 탄생하셨습니다. Así que Dios, conforme a su voluntad, hizo que Jesucristo naciera en la historia de Israel. 그 예수님이 태어나자마자 마귀는 그 예수님을 죽이려고 했죠. En cuanto Jesucristo nació, Satanás quiso matarlo. 그래서 마태복음 2장에 보면은 그 헤롯 왕이 2살 아래 있는 아들을 모조리 죽이라고 이렇게 명령을 하잖아요. Por eso al ver Mateo capítulo 2, un rey llamado Herodes ha ordenado, mandado que también mataran a todos los niños menores de 2 años, ¿no? 그러나 그런 마귀의 방해 속에서도 하나님은 그 모든 방해를 물리치고 십자가에 죽고 부활하시고 승천하셔서 영원한 속죄를 완성하십니다. Hubo obra de Satanás diablo para interrumpir, pero Dios la venció todo. Luego, pues para que Jesucristo venciera y también cumpliera eterna redención sobre la cruz. 그 후에 주님께서는 교회 가운데 지금 2000년 동안 교회 가운데서 역사하십니다. Después de esto, el Señor sigue haciendo su obra durante 2000 años en la historia. 복음을 통해서 지옥과 영혼들을 건져내서 천국으로 데려가시는 거죠. A través del Evangelio salva a las personas que han de ir al infierno para llevarlas al cielo. 그래서 지금 예수님께서 승천하신 다음에 지금 이 시간까지 약 2000년 동안 마귀가 가장 열심히 일하는 것이 교회입니다. Después de que Jesucristo ascendió hasta la fecha, durante 2000 años, el lugar en donde Satanás hace más obra con mucho esfuerzo es la iglesia. 그래서 마귀가 교회 안에서 얼마나 열심히 일을 했는지 같은 성경을 배우고 한 하나님의 말씀을 배우는데도 얼마나 많은 교회 안에서 성경을 두고 종교가 나눠지는지 모릅니다. Satanás se esfuerza tanto también a trabajar dentro de la iglesia. Por eso, aunque aprenda la misma palabra también en el mismo lugar, todavía pues de la misma palabra de la Biblia se han dividido muchas sectas y también denominaciones. 달리 말하면 구약 시대는 마귀가 이스라엘을 핍박했다면 신약 시대는 마귀는 교회를 지금 핍박하고 있는 거죠. En otras palabras, en el tiempo del Antiguo Testamento, Satanás perseguía a Israel, pero en el tiempo del Nuevo Testamento está persiguiendo la iglesia. 그래서 우리 시대에 그렇게 많은 사람들이 교회 다니고 그렇게 많은 사람들이 성경을 배워도 실제로 많은 사람들이 지옥 가는 것이 실제입니다. Así que en nuestro tiempo muchos también así se congregan, van a la iglesia y aprenden también la palabra de la Biblia, pero también es cierto que muchos de ellos todavía van a ir al infierno. 그리고 좀 전에 말씀드린 것처럼 예수님께서 언젠가 이 교회 시대가 끝나면 공중에 재림하십니다. Como les dije hace rato, un día también cuando termine esta era de la iglesia, algún día Jesucristo va a volver a venir en el aire. 그 뒤에는 마귀는 뭐 할까요? Entonces, después de esto, Satanás, ¿qué hará? 그때부터는 마귀는 이스라엘이 그 고토로 돌아서 다시 회개하고 하나님을 찾게 되는데 그 이스라엘 민족을 또 핍박하는 겁니다. Desde entonces, Satanás, ¿qué hará? Pues después de ese tiempo, todos los israelitas van a regresar pues, a su tierra, a la tierra de Israel, y van a arrepentirse de su pecado, pero otra vez Satanás, diablo, va a perseguir a los israelitas. 그럼에도 불구하고 이스라엘은 그 7년 환란에서 유대인 3분의 1이 살아남아요. Sin embargo, de entre este tiempo de la gran tribulación de 7 años, 1/3 de los judíos van a sobrevivir. 그 사람들은 구원받은 그리스도인들은 아니지만 유대인 이 육신을 가지고 3분의 1인 유대인들이 천년왕국으로 들어갑니다. Ellos no son cristianos salvos, pero 1/3 de los judíos que van a sobrevivir todavía con el cuerpo vivo, con el cuerpo físico, van a entrar en el tiempo del reino milenial. 그래서 천년왕국에는 두 종류의 사람들이 있습니다. Por eso en el tiempo del reino milenial va a haber 2 clases de la gente. 구원받은 그리스도인들, 우리들은 신령한 몸을 가지고 천년왕국에서 왕노를 해요. En caso de los cristianos salvos, o sea, nosotros con el cuerpo transformado espiritual, vamos a reinar en el tiempo del reino milenial. 그런데 유대인 3분의 1은 이 육신을 가지고 그 천년왕국으로 들어갑니다. Pero 1/3 de los judíos todavía con este cuerpo así vivo, físicamente van a entrar en el reino milenial. 이런 내용들이 성경 전체에 기록돼 있고요. En todas las partes de la Biblia habla de esto. 우리가 앞으로 계속 요한계시록을 배우면서 배울 내용들을 요약해서 말씀드린 겁니다. Es el resumen de las palabras del libro de Apocalipsis que vamos a seguir aprendiendo. 그래서 오늘 요한계시록 12장을 간단하게 좀 배워보겠습니다. Por eso el día de hoy vamos a aprender en breve Apocalipsis capítulo 12. 1절과 2절을 함께 읽겠습니다. Versículo 1 y 2, leemos juntos. Apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. 여러분 이 성경을 보면은 해를 품고 있고 달을 품고 있고 12별의 면류관을 품고 있는 한 여자가 있습니다. Al ver esta palabra, habla de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 요한계시록 12장 1절에서 6절까지의 말씀을 잘못 해석해가지고 실은 많은 문제가 있습니다. Por haber interpretado de manera incorrecta Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 a 6 ha habido muchos problemas. 이 요한계시록이 기록된 것이 예수님께서 죽으시고 난 다음에 AD 약 97년 정도에 이 요한계시록이 기록됐거든요. Aproximadamente el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 97 después de Cristo. 그리고 약 60년, 한 40년 정도가 지나면 이스라엘이 전 세계로 다 쫓겨나서 죽임을 당하게 되잖아요. Y pasando 40 años después de esto, todos los israelitas fueron así dispersados y también asesinados, ¿no? 그러니까 그때부터 이스라엘이 약 2000년 동안 역사 속에서 이 세상에서는 이스라엘이 없는 거예요. Desde entonces, en esta historia, en este mundo, no había existido Israel. 그래서 이 성경을 해석할 때 요한계시록에 나오는 이스라엘을 전부 다 상징으로 해석을 하려고 했던 겁니다. Por eso, para interpretar pues, esta palabra de la Biblia, querían también así interpretar acerca de Israel como un símbolo nada más. 그래서 주로 가톨릭에서는 여기 있는 한 여자를 이렇게 마리아라고 해석을 해요. Normalmente los católicos, pues viendo esta palabra mujer, interpretan como María, que esta mujer se refiere a María. 그런데 이 여자를 마리아로 이렇게 적용을 해버리면 성경이 전체적으로 해석이 안 됩니다. 이게. Si llegan a interpretar pues esta mujer como María, como ellos dicen, entonces todos los versículos, las palabras de la Biblia ya no se van a interpretar. 여러분 우리는 성경은 전부 다 하나님 말씀이잖아요. Todas las palabras de la Biblia son de Dios, ¿no? 그래서 성경이 짝이 있어가지고 신약의 내용이나 구약의 내용이나 이렇게 연결을 해보면 다 이렇게 해석이 되고 다 이해가 되는 내용들이에요. Tienen su pareja, su compañera, así que si llegan a interpretar comparando también las palabras de Antiguo y Nuevo Testamento, se van a poder entender todo. 그런데 가톨릭에서처럼 이 여자를 마리아로 이렇게 적용을 해버리면 성경이 뒤죽박죽 해석이 잘 안 된다는 겁니다. Pero si aplican esta mujer como María, como dicen los católicos, todos los versículos de la Biblia se van a revolver. 그리고 또 기독교에서는 대표적으로 장로교에서는 이 여자를 교회로 또 해석을 합니다. Y también en caso de cristianismo, especialmente la iglesia presbiteriana, interpreta a esta mujer como la iglesia. 그렇게 적용을 해도 또 성경이 전체적으로 해석이 안 돼요. Si interpretan a esta mujer como la iglesia, tampoco se van a poder interpretar. 다른 성경하고 이렇게 충돌이 되는 겁니다. 그렇게 하면. Con otros versículos de la Biblia, entonces van a chocar. 그럼 도대체 해와 달과 12별의 면류관을 품고 있는 이 여자는 누구냐 말이에요. Entonces, ¿a quién se refiere esta mujer vestida del sol con la luna y con 12 estrellas? 가장 성경적인 해석은 이스라엘입니다. La interpretación bíblica es que esta mujer se refiere a Israel. 왜 이 여자를 이스라엘 해석하냐면은 그렇게 해석을 해야지만 성경 전체가 맞아 들어가고 이해가 되는 겁니다. Porque hay que interpretar a esta mujer pues como Israel para que todos los versículos de la Biblia de esta manera se puedan interpretar y encajar. 실은 이 해는 야곱을 의미합니다. Este sol se refiere a Jacob. 창세기 32장에서 야곱을 하나님께서 이스라엘로 바꾸시잖아요. Al ver Génesis capítulo 32, Dios cambió también el nombre de Jacob por Israel. 요셉이 아버지잖아요. O sea, es el padre de José, ¿no? 요셉이 어느 날 이렇게 꿈을 꿨어요. Un día José tuvo un sueño. 그런데 해, 달, 그리고 12별이 11별이 자기한테 절을 하는 거예요. Pero en su sueño él vio que pues, el sol, la luna y las 12 estrellas se inclinaron a él. 그러니까 해는 누구냐면은 아버지 야곱이고 그 달은 야곱의 아내고
11별은 자기의 형제들이다. Entonces, ¿a quién se refiere el sol? El sol se refiere a su padre Jacob, la luna también a su madre y las 11 estrellas se refieren a sus hermanos. 이해를 돕기 위해서 창세기 37장을 보겠습니다. Para que puedan entender, vamos a ver Génesis 37. 창세기 37장 9절 10절입니다. Génesis capítulo 37, versículo 9 y 10. 창세기 37장 9절 10절 함께 읽겠습니다. Génesis capítulo 37, versículo 9 y 10. Leemos juntos. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 9절 10절에는 해와 달과 12별에 대한 해석이 나오잖아요. Versículo 9 y 10 habla de la interpretación del sol, la luna y 11 estrellas, ¿no? 요셉의 꿈 이야기를 듣고 아버지 야곱이 이렇게 얘기를 합니다. Escuchando también el sueño que tuvo José, su padre Jacob dijo así. 10절 끝에 보면은 나와 네 모와 네 형제들이 참으로 네게 절하였냐 이렇게 말하잖아요. A finales de versículo 10, él dijo, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 그래서 해는 야곱을 말하고 다른 야곱의 아내 그리고 11별은 요셉의 형제 요셉을 합치면 12별이 되는 거죠. Por eso el sol se refiere a Jacob y la luna se refiere a la esposa de Jacob y las 12 estrellas, o sea, incluyendo pues, a José, se refieren a sus hermanos. 그렇게 적용을 하고 성경 전체를 보면 성경이 창세기부터 요한계시록까지 이해가 됩니다. Si llegan a aplicar de esta manera, interpretar, entonces todos los versículos de la Biblia se pueden entender desde Génesis hasta Apocalipsis. 그리고 해라고 표현한 이유는 하나님께서는 그 하나님의 영광이 있는데 하나님의 영광을 이스라엘을 통해서 나타내려고 하시거든요. También habla del sol, porque dice que es el sol. Dios también ha querido manifestar su gloria por medio de Israel. 그래서 하나님의 영광이 이스라엘 통해서 나타나기 때문에 이스라엘을 이렇게 해로 표현하신 겁니다. La gloria de Dios se manifiesta por Israel, por eso así también Israel se expresa como el sol. 그리고 시편 89편에 보면은 저 궁창의 확실한 증인 달 이런 표현이 있거든요. Al ver también Salmo capítulo 89 habla de la luna, que es el testigo fiel del firmamento. 하나님께서는 이스라엘 민족을 통해서 하나님을 증거해 주잖아요. O sea, Dios también se dio a conocer a sí mismo por medio de Israel, ¿no? 그래서 이스라엘은 하나님의 증인이죠. Por eso Israel es el testigo de Dios. 그런 의미에서 달이라고 표현할 수 있는 겁니다. En este sentido también se puede expresar como la luna. 그리고 12별은 12지파, 이스라엘 12지파를 말하는 거죠. Y las 12 también estrellas se refieren a 12 tribus de Israel. 그러니 요한계시록 12장에 기록된 여자는 누구냐면은 100% 이스라엘을 말하는 겁니다. Entonces, ¿a quién se refiere la mujer de la cual habla Apocalipsis capítulo 12? Al 100% se refiere a Israel. 그것을 이스라엘을 이렇게 형상을 해가지고 한 여자로 이렇게 하나님이 보여주신 거죠. Israel así de esta manera ha sido simbolizado y se les ha manifestado como una mujer. 그래서 세냐리라고 표현을 했습니다. Por eso la Biblia dice así, la señal. 그 이스라엘의 역할이 뭐냐면은 가장 큰 역할은 하나님을 증거하고 예수님을 탄생시키는 일입니다. ¿Cuál es la mayor función de Israel para dar testimonio de Dios y para también dar a luz a Israel, a Jesucristo? 그런데 말씀드린 것처럼 이 구원자가 세상에 태어나는 것을 가장 싫어하는 존재가 마귀거든요. Pero como les había dicho, pues el que no quería que Salvador naciera en este mundo era Satanás. 그러니 이 마귀가 이스라엘로 하여금 하나님께 얼마나 불순종하겠어요. Por eso Satanás también así hizo que los israelitas obedecieran a Dios. 그리고 이스라엘은 하나님께 계속해서 불순종해가지고 징계받는 형벌을 받는 그런 역사였잖아요. Israel seguía desobedeciendo a la palabra de Dios, así que su historia era la continuación de recibir castigo. 그러니 이스라엘의 역사를 지는
Por eso la historia de Israel es la continuación de la aflicción. 우리를 구원하실 그 예수님을 탄생시키기 위한 고난의 역사였단 말입니다. Era la historia de la aflicción que también que tuvo para alumbrar a Jesucristo. 그래서 요한계시록 12장 2절 앞에 이 화면을 보면은 이 여자가 아이를 베어 해산하기 때문에 아파서 애써 부르짖더라 이렇게 말씀했습니다. Por eso versículo 2, como dice en la pantalla, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. 이 여자는 이스라엘이고요. Esta mujer se refiere a Israel. 아이는 이스라엘을 통해서 탄생할 예수 그리스도를 말하는 겁니다. Entonces este niño se refiere a Jesucristo, quien también había de nacer por Israel. 예수님을 탄생시키기 위해서 너무나 큰 고난이 있었기 때문에 아파서 애써 부르짖더라의 고난의 역사입니다. Para que Jesucristo naciera también, así tuvo que tener muchos dolores, por eso aquí dice, clamaba con dolores de parto. 그래서 마귀는 구약 시대는 이스라엘을 핍박하고 신약 시대는 교회를 핍박했죠. Satanás perseguía en el tiempo de Antiguo Testamento a Israel, ahora en el de Nuevo Testamento a la iglesia. 그리고 교회가 하늘로 휴거된다면은 이 땅에 남은 이스라엘 사람들을 또 괴롭히는 겁니다. Cuando la iglesia sea arrebatada, otra vez va a molestar también, perseguir a los israelitas, Satanás. 그래서 3절 4절에 이렇게 말합니다. Así que versículo 3 y 4 dice así, 천천히 함께 읽겠습니다. leemos juntos despacio. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 여러분 이 3절에 말하는 것은 마귀가 어떤 세력을 동원해 가지고 이스라엘을 핍박하는지를 설명하는 겁니다. Lo que dice versículo 13 es a quién Satanás va a usar para perseguir a Israel. 여기서 큰 붉은 용이라고 말씀했잖아요. Aquí dice un gran dragón escarlata, 마귀를 말하는 겁니다. se refiere a Satanás. 그런데 7 머리, 그다음에 7 면류관, 그다음에 10뿔 이것을 동원해 가지고 이스라엘을 괴롭게 하고 핍박한다는 겁니다. Pero dice con 7 cabezas, con 10 cuernos y también con 7 diademas va a molestar y perseguir a Israel. 그러면은 7 머리, 7 면류관, 10뿔은 뭘까요? Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A qué se refiere? 7 cabezas, 10 cuernos y también 7 diademas. 요한계시록 13장에 보면은 이들은 다시 부활한 로마, 다시 말해서 유럽을 말하는 겁니다. Al ver pues este Apocalipsis capítulo 13, ellos se refieren a Roma resucitado, o sea, a Europa. 그래서 우리가 앞으로 배울 거지만 7년 환란 때 들어가면은 적그리스도가 등장을 하거든요. Luego vamos a aprender de esto en adelante, pero durante la gran tribulación de 7 años aparecerá anticristo. 그 적그리스도가 등에 갖고 있는 그런 세력이 어디냐면은 유럽입니다. Pero anticristo entonces, ¿en qué también estará pasado? Pues en Europa. 그 적그리스도는 사단의 영을 가지고 있거든요. Anticristo tendrá también el espíritu de Satanás. 그래서 예수님을 탄생시킨 그 이스라엘을 그 7년 환란 기간 안에서도 핍박을 하는 겁니다. Así que durante la gran tribulación de 7 años todavía también va a perseguir a Israel, que también va a dar a luz, que dio a luz a Jesucristo. 마귀는 역사 속에서 가장 중요하게 생각하는 그 목적, 그 목표가 뭐냐면은 사람이 지옥 가는 것 하게 하는 거잖아요. ¿Cuál es la meta más importante para Satanás diablo en la historia de la humanidad? Que los hombres vayan al infierno. 왜냐하면 마귀의 결국이 지옥이거든요. Es porque el fin de Satanás es, de por sí, es ir al infierno. 그러니 우리 사람도 영혼이 있기 때문에 이 영혼이 영원한 지옥에 가기를 그렇게 원하는 겁니다. Ya que los hombres también tienen el espíritu, entonces Satanás quiere mucho que los hombres también vayan al infierno. 그러면은 다 지옥 보내려면 어떻게 하면 돼요? Entonces, para mandarlos a todos al infierno, ¿qué hay que hacer? 이 세상에 하나님이 보내시는 구원자가 탄생하지 않게 하면 돼요. Entonces tiene que pues, hacer que no nazca pues, Salvador en esta tierra, ¿verdad? 그래서 그 마귀가 하는 가장 큰 일이 뭐냐면은 예수님의 탄생을 저지하는 거예요.
Así que la obra más grande que Satanás hace era impedir el nacimiento de Jesucristo. 어떻게든 구원의 역사를 못 이루도록 그걸 방해하는 거예요. O sea, era interrumpir el nacimiento de Jesucristo para que ya no siguiera la obra de la salvación. 그래서 4절 끝에 보면은 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso, al final de este versículo 4 dice, frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 그래서 예수님께서 이 세상에 탄생하는 것을 막고 구원하는 것을 막으려고 하는 거죠. Para impedir el nacimiento de Jesucristo y para interrumpir la salvación. 그렇게 하는 존재가 마귀입니다. El que hace esta obra es Satanás. 마귀는 원래 천사였잖아요. Satanás antes era un ángel. 천사 중에 3분의 1이 타락해가지고 마귀와 사단이 된 겁니다. De entre los ángeles, un tercio de ellos fueron pervertidos, por eso se hicieron Satanás y sus también ángeles. 그 4절에서 보면 알 수 있는데요. Como dice versículo 4, 하늘별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라 그렇게 말했습니다. pues aquí dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 우리가 요한계시록 1장을 배울 때 그 별은 일꾼을 말하거나 천사를 말한다 그랬잖아요. Cuando aprendimos Apocalipsis capítulo 1, las estrellas se refiere a los ministros o a veces a los ángeles. 그래서 하늘에 하나님께서 지으신 천사들이 있었는데 그 천사들 중에 3분의 1이 타락을 했다는 것을 알 수 있습니다. Existían los ángeles creados por Dios en el cielo, pero un tercio de ellos fueron pervertidos. 그들이 이 세상으로 쫓겨났고요. Ellos fueron arrojados a esta tierra. 그들이 결국은 어디냐면 지옥입니다. ¿Dónde es el fin de ellos? Es ir al infierno. 영멸인 거죠. Es la perdición eterna. 그 마귀가 하는 가장 주된 일이 뭐냐면 사람들이 지옥 가게 하는 겁니다. Entonces la mayor obra de Satanás es hacer que los hombres se vayan al infierno, 같이 망하자는 거죠. o sea, para perecer juntos. 그러나 하나님께서는 그 마귀의 모든 방해를 물리치고 구원을 완성하셨습니다. Pero Dios también, habiendo vencido todas las obras malas de Satanás diablo, y cumplió la salvación. 그리고 머지않아서 주님께서 재림하십니다. En poco tiempo Jesucristo volverá a venir. 마지막으로 이 땅에 지상 재림을 하실 때는 만왕의 왕으로 오십니다. Cuando vuelva a venir sobre esta tierra, vendrá también como Rey de los Reyes. 그래서 5절에 보면 이렇게 말씀합니다. Así que versículo 5 dice así, 함께 읽겠습니다. leemos entonces, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 마귀의 모든 방해를 물리치고 예수님께서는 결국은 만왕의 왕으로 재림하시는데 철장으로 만국을 다스리는 남자라 그렇게 말씀하셨습니다. Venciendo toda la obra de Satanás diablo, por fin Jesucristo volverá a venir sobre la tierra, pero dice, regirá con vara de hierro a todas las naciones. 여러분 7년 환란의 내용이 계시록 6장부터 19장까지 기록되어 있다고 말씀드렸죠. Ya les dije que el contenido de la gran tribulación de 7 años está desde capítulo 6 hasta capítulo 19 de Apocalipsis, ¿no? 그리고 7년 환란 끝에 마지막 전쟁이 일어납니다. Y a finales de la gran tribulación de 7 años ocurrirá la última guerra 그리고 예수님께는 이 세상에 지상 재림을 하셔요. y después Jesucristo volverá a venir pero sobre esta tierra. 그때는 만왕의 왕 만주의 주로 오시는 겁니다. Pero siendo el Rey de los Reyes, también Señor de los Señores. 이 모습으로 말이죠. De esta forma va a venir. 요한계시록 19장을 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 19. 요한계시록 19장 Apocalipsis capítulo 19. 7년 환란 끝 그리고 예수님의 지상 재림을 말씀하시는 장입니다. Es la parte que habla de finales de la gran tribulación de 7 años y la venida de Jesucristo, pero sobre esta tierra. 요한계시록 19장 15절 16절입니다. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 y 16. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. 여기 15절에는 요한계시록 12장 5절과 같은 내용이 기록되어 있고 그 재림하시는 예수님은 만왕의 왕이요 만주의 주시라 그렇게 16절에서 말씀했습니다.
Versículo 15 habla de lo mismo como Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 y también a finales de versículo 16 dice que él vendrá como rey de reyes y señor de señores. 지금까지 말씀드린 내용은 하나님께서는 반드시 마귀의 모든 세력, 모든 방해, 모든 악함을 물리치시고 하나님은 선을 이루신다는 겁니다. Todo lo que les acabo de decir es que de por sí Dios va a destruir y vencer toda la obra mala de Satanás para cumplir su bien, su voluntad. 하나님은 이기시는 자입니다. Dios es vencedor. 우리 같은 죄인이 이길 수 있는 유일한 방법은 하나님께 붙는 겁니다. La única manera para que nosotros que somos pecadores podamos vencer es que estemos del lado de Dios. 하나님께 붙고 하나님께 의지하고 하나님 말씀에 순종하는 사람은 하나님과 함께 이기는 위치에 올라가게 됩니다. Los que están del lado de Dios y obedecen también a la palabra de Dios, que están también con Dios, también van a poder vencer. 다시 요한계시록 12장으로 돌아와서요. Regresando otra vez a Apocalipsis a capítulo 12, 어쨌든 요한계시록 12장을 보면 7년 환란 그 기간 중에도 마귀는 이스라엘을 핍박한다는 겁니다. de todos modos, aún durante la gran tribulación de 7 años, Satanás va a perseguir todavía a Israel. 그런데 7년 환란 이 기간 중에 마귀가 이스라엘을 핍박해가지고 그 이스라엘이 너무너무 환란을 크게 겪는다는 것이 이미 구약 성경에 예언이 돼 있어요. Durante esta tribulación de 7 años, Satanás va a perseguir de manera muy mala, fea a los israelitas, pero eso ya estaba profetizado también en los libros del Antiguo Testamento. 그래서 이스라엘 민족, 다시 말해서 야곱 민족이 환란을 받는 때라고 해서 예레미야 성경에 보면 야곱의 환란 때 이렇게 기록되어 있습니다. Por eso, ya que pues Israel va a recibir esa tribulación, al ver el libro de Jeremías dice que es el tiempo de angustia de Jacob. 놀랍지 않나요? ¿No es asombroso esto? 지금부터 2600년 전에 이미 세상 끝에 휴거가 일어난 다음에 일어날 일도 세상에 일어날 일도 기록되어 있단 말이에요. Todavía hace 2600 años atrás había profetizado sobre las cosas que habían de venir y suceder después de arrebatamiento a finales de la historia de la humanidad. 한번 찾아볼까요? ¿Quieren que busquemos? 예레미야 30장. Busquemos Jeremías capítulo 30. 예레미야 30장 Jeremías capítulo 30, 7절입니다. versículo 7. 예레미야 30장 7절이요. Jeremías capítulo 30, versículo 7. 참고로 예레미야 30장 4절에서 7절까지는 7년 환란에 관한 내용을 예언하고 있습니다. Para su referencia, Jeremías capítulo 30, de versículo 4 hasta 7, profetiza sobre la tribulación de 7 años. 그 기간 안에 마귀는 이스라엘을 핍박할 것이고 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 야곱을 구원하신다는 내용입니다. En este tiempo, Satanás va a perseguir a Israel, pero aún así Dios también va a salvar a Israel. 7절 함께 읽겠습니다. Versículo 7, leemos juntos. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. 7절에 보면은 야곱의 환란에 얘기하지만 하나님께서 그를 그 환란에서 구하신다 그런 말씀이 기록되어 있죠. Versículo 7 dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. 그 7년 환란 중에 우리가 배운 것처럼 요한계시록 6장에는 일곱인의 심판으로 지구의 4분의 1이 죽잖아요. Como hemos aprendido durante la tribulación de 7 años, como dice Apocalipsis capítulo 6, por también así juicio de 7 sellos, un cuarto de todos los hombres del mundo van a morir, ¿no? 그리고 9장에 보면은 일곱 나팔의 심판 때 지구 3분의 1이 죽거든요. 사람들이. Y también al ver Apocalipsis capítulo 9, también por el juicio de 7 trompetas que Dios que hará caer, un tercio de todos los hombres van a morir. 그리고 16장에 보면은 일곱 대접의 심판 때 지구의 사람들이 거의 다 죽어요. Y al ver Apocalipsis capítulo 16, a través del juicio de 7 copas, casi todos los hombres del mundo, de la tierra, van a morir. 근데 이 야곱 이스라엘 민족은 구원을 받는다는 거거든요. Pero aún así, de entre este juicio, los israelitas, Jacob, serán librados. 놀랍지 않나요? ¿No es asombroso? 이스라엘 민족은 살아남는데요.
los israelitas van a sobrevivir. 물론 다 살아남는 건 아니고 유대인들의 3분의 1이 살아남는데요. Claro, no todos, sino un tercio de los judíos. 어떻게 살아남을까요? ¿Cómo van a sobrevivir? 하나님의 초자연적인 도움이 있는 겁니다. Va a haber ayuda sobrenatural de Dios. 성경에 보면 하나님께서 이스라엘에 아주 놀라운 밀실을 만들어서요. Pues al ver la Biblia dice que Dios también tiene preparado un lugar también secreto para los israelitas. 유대인 3분의 1이 전부 다 그 안에 들어가가지고 숨어서 3년 반을 버틸 수 있을 만큼 그런 큰 밀실을 만들어서 그들을 보호하시는 겁니다. Dios va a preparar un lugar también así secreto en el cual un tercio de los israelitas durante 3 años y medio van a estar escondidos para sobrevivir a esta tribulación. 이사야 26장을 보겠습니다. Busquemos Isaías capítulo 26. 이사야 26장 20절과 21절. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. 지금 우리가 뭐 배우고 있냐면은 7년 반란 때 이스라엘이 핍박을 받지만 하나님의 초자연적인 도움으로 육신이 그 이스라엘 민족이 3분의 1이 살아남는다. 지금 그 내용을 우리가 지금 미리 배우고 있는 겁니다. ¿Qué es lo que ahorita estamos aprendiendo? Va a haber una gran tribulación durante 7 años, pero un tercio de los israelitas van a sobrevivir gracias también a la manera sobrenatural de Dios, ya que estarán escondidos en un lugar secreto. 성경에 그렇게 예언이 되어 있기 때문에 지금도 하나님 살아계시고 이 말씀은 그대로 이루실 거예요. Así está profetizado en la Biblia y Dios está vivo, todavía esta palabra también se cumplirá. 하나님이 준비하신 그 밀실로 이스라엘 사람들은 숨어 들어갈 겁니다. Los israelitas estarán escondidos en este lugar secreto que Dios tiene preparado. 그리고 그 큰 환란에도 살아남을 겁니다. Y todavía también van a sobrevivir a esta gran tribulación. 20절, 21절 천천히 읽어드릴 테니까 눈으로 따라 읽으시기 바랍니다. Versículo 20 y 21 se los leo despacio, entonces síganme con sus ojos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. 여러분 20절에 보면은 내 백성아 그렇게 시작을 합니다. Versículo 20 empieza con pueblo mío. 이스라엘 민족입니다. Habla de Israel. 네 밀실에 들어가서 내 문을 닫고 분노가 지나가기까지 숨어라 그랬죠. Dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. 이 밀실은 하나님께서 예비해 주시는 처소가 있다는 겁니다. Estos aposentos se refieren al lugar secreto que Dios tiene preparado para ellos. 숨을지어다고 했는데 얼마나 숨으라고 했냐면 잠깐 숨을지어다 그렇게 말했습니다. Escóndete, pero por un momento, dice. 이 잠깐이라는 것은 3년 반, 후 3년 반을 말합니다. Pero un momento se refiere a 3 años y medio, a los 3 años y medio posteriores. 전 3년 반이고 후 3년 반 있잖아요. Hay primeros 3 años y medio anteriores y los posteriores, ¿no? 합해서 7년이죠. En total son 7 años. 그 7년을 그 후 3년 반 이스라엘이 밀실에 숨어서 보호를 받는 겁니다. Entonces, durante estos 3 años y posteriores, los israelitas estarán escondidos en este lugar, en el aposento, para ser protegidos. 그 3년 반을 참으면 뭔 일이 벌어지죠? Entonces, si aguantan estos 3 años y medio, ¿qué les va a pasar? 예수님께서 이 세상에 지상재림하십니다. ¿Qué va a pasar con ellos? Jesucristo volverá a venir sobre esta tierra. 그래서 21절에 보면은 보라 여호와께서 그 초소에서 나오사 땅의 거민의 작을 벌하실 것이라 지상재림을 말하는 겁니다. Por eso versículo 21 dice, he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Habla de la venida de Jesucristo pero sobre la tierra. 하나님께서 그 기가 막힌 밀실을 만들어 주시고 이스라엘 사람들 3분의 1은 거기 숨고 3년 반을 이렇게 참으면 주님이 지상재림하시고 그 지상재림하신 주님을 이스라엘 민족은 직접 봅니다. Dios tendrá preparado un lugar, también aposento especial, en el cual los israelitas estarán escondidos durante 3 años y medio posteriores. Si aguantan estos tiempos, entonces cuando Jesucristo vuelva a venir sobre la tierra, ellos también van a también salir de ahí. 그래서 육신을 가지고 천연왕국에 들어가는 그 허락을 받는 거죠. Y también con ese permiso de Dios van a entrar en el tiempo del reino milenial, pero todavía con el cuerpo vivo físicamente. 그러면
Entonces, ¿dónde sería este aposento? 분명히 밀실이 이스라엘에 있을 건데 말이죠. Seguramente en Israel debe de haber estos aposentos, ¿no? 성경에는 그 밀실을 감람산이라고 말을 합니다. La Biblia dice que estos aposentos se refieren a los montes de olivo. 스가랴서 14장을 보겠습니다. Busquemos Zacarías 14. 말라기 성경, 마지막 성경, 구약 성경, 마지막 성경이 말라기 성경인데요. 그 바로 앞에 있는 성경이 스가랴서입니다. El último libro de Antiguo Testamento es Malaquías, pero un libro justo antes de Malaquías es Zacarías. 스가랴서 14장 4절 5절입니다. Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 5. 우리가 지금 이사야 성경부터 보고 있는 모든 성경은 지금 구약의 예언서를 보고 있습니다. Todos los libros que estamos aprendiendo de Antiguo Testamento son proféticos. 스가랴서 14장 4절 5절은 하나님이 예비하신 처소 그 밀실을 설명하고 있는데 감람산이라고 우리들에게 증거합니다. Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 5 hablan de los aposentos en los cuales estarán escondidos los israelitas y también nos hace saber que es el monte de los olivos. 천천히 읽어드릴 테니까 눈으로 읽으세요. Se los leo despacio, sígame con sus ojos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto, en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 장차 주님께서 다시 지상 재림할 때도 감람산으로 오실 겁니다. Cuando Cristo vuelva a venir también sobre la tierra, vendrá sobre el monte de los olivos. 근데 주님께서는 그 전에 그 감람산을 이렇게 갈라주셔요. Pero antes de esto, Dios también así partirá el monte de los olivos en dos. 유대인들이 기가 막힌 장소를 이렇게 하나님 준비해 주신 대로 그 안에 들어가서 3년 반을 이렇게 지나게 될 겁니다. Como Dios tiene preparado este lugar tan especial, van a aguantar durante 3 años y medio ahí. 유대인들은 아주 급하게 지진이 나서 사람들이 도망가는 것처럼 아주 급하게 그리로 도망을 할 겁니다. Como si los hombres se escaparan por el terremoto, cuando sea este tiempo, los israelitas van a huir allá. 조금 더 말씀을 드리면요. Para decirles un poco más, 지금 제가 말씀드린 그 3년 반이 날짜로 따지면은 1260일이에요. pero estos 3 años y medio de los cuales estoy hablando son 1260 días. 전에 우리가 잠깐 배운 것처럼 이 세상이 지진으로 전염병으로 온갖 전쟁으로 해서 사람들이 막 죽어가거든요. 3년 만에. Como habíamos aprendido durante este tiempo de la tribulación por terremoto, por la enfermedad contagiosa, por también muchas señales, así los hombres irán muriendo, ¿no? 근데 그런 그 후 3년 반 기간이 원래는 하나님께서 구약 성경에 하나님께서 말씀하실 때는 1260일이 아니라 30일 더 많은 1290일이었어요. Pero estos en 3 años y medio posteriores en los cuales los hombres van a sufrir tanto, de por sí no eran 1260 días, sino al ver los libros de Antiguo Testamento, antes era 1290 días. 이 얘기를 좀 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 다니엘 12장입니다. libro de Daniel, capítulo 12. 다니엘 성경 12장 11절 12절입니다. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 y 12. 다니엘 성경 12장 11절 12절 함께 읽겠습니다. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Leemos juntos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 여기 보면은 매일 드리는 제사를 폐하며 멸망케 할 미운 물건을 세울 때부터 이런 말씀 있잖아요. Aquí dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. 이게 뭐냐면은 7년 기간 중에
전 3년 반에 이스라엘 사람들이 제3성전을 건축을 합니다. ¿Qué significa esta palabra? Durante los primeros 3 años y medio anteriores de la gran tribulación de 7 años, los israelitas van a construir el tercer templo. 거기서 정통적인 유대교인들이 거기서 제사를 지내요, 하나님께. Entonces, en este templo, los judíos también así, ortodoxos, van a darle ofrenda a Dios. 그런데 3년 반이 지나게 되면 적그리스도가 그 제사를 금지를 해요. Pero pasados estos 3 años y medio anteriores, Anticristo hará que cese esta ofrenda, 방금 읽은 말씀처럼 말이에요. como acabamos de leer esta palabra. 그리고 그때부터 93년 반이 시작되는데 1290일이라고 말했습니다. Desde entonces empieza el tiempo de otros 3 años y medio posteriores, pero que equivalen a 1290 días. 그런데 그 1290일이 그 후 3년 반 그 재앙이 너무너무 고통스럽잖아요. 환란이니까. Pero estos 1290 días que equivalen a 3 años y medio posteriores será el tiempo muy doloroso de sufrimiento, ¿no? 그래서 7년 환란에 대한 얘기를 예수님께서 말씀하시면서 마태복음 24장, 마가복음 13장에 보면은 예수님께서 그 후 3년 반의 환란이 너무너무 심해서 사람들이 견디기 어렵기 때문에 이 유대인들도 숨어서 견디기 어려울까 봐서 하나님께서 그 날짜를 감하시겠다 하고 말씀하셨고 마가복음 13장에는 감했다 이렇게 말씀이 나와요. Por eso es Cristo hablando también así de la gran tribulación de 7 años en Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13, ya que pues este tiempo es tan doloroso y tan sufrido para que todavía los judíos también puedan aguantar menos tiempo, dice que se acortará en 30 días, o sea, al ver a Marcos capítulo 13 dice que ha acortado para que sea 1260 días. 그래서 방금 읽은 이 다니엘 성경에는 후 3년 반이 1290일로 되어 있지만 요한계시록 12장 13장에 보면은 1260일, 3년 반 이렇게 기록되어 있습니다. Por eso en esta palabra de Daniel que acabamos de leer, los 3 años y medio posteriores equivalen a 1290 días, pero al ver Apocalipsis capítulo 12 y 13, hablando de 3 años y medio posteriores, dicen que son 1260 días. 화면에 있는 말씀을 함께 읽겠습니다. La palabra que está en la pantalla, leemos juntos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. 그래서 다니엘 성경에는 1290일로 말씀하셨지만 그 환란이 너무너무 견디기 어렵기 때문에 주님께서 30일 감해서 이 요한계시록에는 1260일 동안 거기 보호를 받는다 그렇게 말씀하신 겁니다. El libro de Daniel dice que son 1290 días, pero ya que es el tiempo muy doloroso sufrido, por eso ha acortado para que sea 1260 días, como dice el libro de Apocalipsis. 그건 오직 하나님의 도우심입니다. Solo por la ayuda de Dios. 요한계시록 12장 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 12. 요한계시록 12장 14절입니다. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. 요한계시록 12장 14절 Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 여기서 여자가 이렇게 나오잖아요. Aquí dice la mujer, 이스라엘입니다. se refiere a Israel. 그리고 독수리의 두 날개라고 되어 있는데 출애굽기 19장에 보면은 독수리 날개가 하나님의 도움을 의미할 때 쓰이는 말씀입니다. Dice las 2 alas de la gran águila, al ver Éxodo capítulo 19, estas 2 alas se refieren a la ayuda de Dios. 그리고 그 뱀의 낯을 피하여 한 때와 두 때와 반 때를 양육받는다 그렇게 기록되어 있죠. Dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto y es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 다니엘 성경 11장에 보면은 여기 tiempo가 1년으로 기록되어 있거든요. Al ver el libro de Daniel capítulo 11, un tiempo equivale a un año. 그래서 한 때, 두 때, 반 때니까 3년 반을 의미하는 겁니다. Por eso un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, exactamente 3 años y medio. 지금까지
말씀드리는 그 주제는 한 가지입니다. El tema del cual les acabo de hablar hasta ahora es uno solo nada más. 여러분, 이스라엘 민족은 하나님을 증거하는 민족입니다. El pueblo de Israel es el pueblo que da testimonio de Dios. 그러니까 역사가 있는 동안에는 이스라엘은 하나님 앞에서 쓰임을 받아야 돼요. O sea, mientras que dura la historia de la humanidad, Israel debe ser usado por Dios. 달리 말해서 역사 속에서 이스라엘 향한 하나님의 계획은 있다는 겁니다. O sea que en la historia Dios tiene un plan para con Israel. 여러분, 이것은 성경을 이해하는 데 아주 중요합니다. Para entender la Biblia, esta parte es muy importante. 여러분, 성경이 왜 어려워요? ¿Por qué se les hace difícil la Biblia? 성경에 멕시코 역사가 기록되어 있으면 어렵지 않겠잖아요. Si la Biblia hablara de la historia de México, no se les haría tan difícil. 그런데 성경에는 우리가 전혀 모르는 민족, 이스라엘이라는 그 나라, 이스라엘 그 민족에 대한 역사가 창세기부터 요한계시록까지 기록이 되는 거예요. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la historia de Israel que nosotros no conocemos, por eso se nos hace difícil. 어렵죠. Así que pues así lo sentimos. 근데 그게 하나님 방법이에요. Pero así es la manera de Dios. 달리 말해서 성경에 기록된 이스라엘 역사를 배우면 하나님을 확실히 알 수 있다는 거예요. Es decir, si llegamos a aprender la historia de Israel escrita en la Biblia, todavía vamos a entender más claramente a Dios. 하나님 정하신 방법으로 성경에 기록된 이스라엘 역사를 배우면 하나님 부인할 수가 없어요. Si llegamos a aprender la Biblia también con la historia de Israel escrita en la Biblia, nadie puede negar la existencia de Dios. 그리고 하나님의 약속을 부인할 수가 없습니다. Nadie podría negar la promesa de Dios. 하나님께서는 하신 말씀을 반드시 지키거든요. Porque Dios cumple sin falta toda la palabra que Él habla. 여러분, 사람을 아낀다면 하나님 아끼는 겁니다. Si Dios dice que tendrá misericordia de los hombres, así tendrá misericordia de ellos. 비록 죄인이지만 그들 구원하시겠다면 구원하시는 거예요. Aunque sean pecadores, si Dios dice que los salvará, los salvará. 자격 없는 사람이지만 천국 보낸다면 천국 보내는 겁니다. Aunque son hombres que no se lo merecen, si Dios dice que los permitirá ir al cielo, sí, lo hará. 하나님은 약속의 하나님이고 약속을 지키시는 하나님입니다. Porque Dios es el Dios de la promesa y es quien también cumple su promesa. 그것을 실제로 우리가 체험할 수 있도록 역사 속에서 이스라엘 민족 역사를 기록해 주신 겁니다. Para que podamos también así sentir y sentir que realmente se realiza, Dios ha dejado escrita la historia de Israel. 그런 역사 속에 이스라엘 향한 하나님의 계획이 있다는 것은 우리는 이 성경을 배우고 성경을 이해하고 하나님을 아는 데는 너무너무 중요한 거다 말입니다. Así que para entender la Biblia, para aprender de ella y entender a Dios, es tan importante conocer la historia de Israel. 우리가 전도 집회할 때 이스라엘 역사 배우죠. En el seminario de la Biblia aprendemos la historia de Israel, ¿no? 왜 꼭 배워야 됩니까? ¿Por qué nos es necesario aprender la historia de Israel? 어렵잖아요. Se nos hace difícil, ¿no? 그리고 들어도 잘 모르겠잖아요. Aunque también escuchen como que no logran entender bien. 그래도 반복해서 들으셔야 돼요. Aún así tienen que escuchar también acerca de la historia de Israel repetidamente. 그래야지만 그 민족 배후에 역사 속에서 일하시는 하나님을 마음의 눈으로 보게 됩니다. Para que con sus ojos de entendimiento puedan ver a Dios quien trabaja tras la historia de Israel. 그래서 이스라엘은 우리하고 직접적으로 연결이 되어 있습니다. Así que Israel también tiene que ver de manera directa con nosotros, 하나님은 우리에게 증가하기도 하고요. porque nos testifica acerca de Dios. 요한복음 4장에 기록된 말씀처럼 구원이 유대인에게서 나뉘니라 했습니다. Como dice San Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. 그리고 성경이 우리에게까지 정해지는데 가장 큰 역할을 한 사람들이 유대인들. Y para que la Biblia pueda ser predicada hasta nosotros, los que también así sirvieron en gran manera han sido judíos. 기억하세요. Recuerden, 이스라엘을 향한 하나님의 계획은 역사 속에 처음부터 끝까지 있습니다. recuerden que siempre Dios tiene el plan para con Israel desde el principio hasta fin de la historia. 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. 이스라엘에 대한 하나님의 말씀입니다. Es la palabra de Dios, pero acerca de Israel. 하나님께서 끝까지 지키신다는 겁니다. Dice que Dios los guardará hasta el fin. 신명기 11장에 보면 하나님의 눈이 세초부터 세말까지 이스라엘에 있다고 말씀하셨습니다. Al ver Deuteronomio 11 dice que los ojos de Dios desde el principio hasta el fin siempre estarán puestos sobre Israel. 하나님은 약속의 하나님이라고 했죠. Y les dije que Dios era Dios de la promesa, ¿no? 이 말씀처럼 하나님께서 이스라엘을 지키는 이유는
언약이 맺어져 있기 때문에 그렇습니다. Como dice esta palabra, ¿por qué Dios guardará a los israelitas? Es porque sean también así, porque tiene que ver con su pacto. 그러니까 이스라엘 민족에 대한 하나님의 계획, 하나님의 뜻과 의도를 모르면요 성경을 이해할 수 없게 돼 있습니다. Si no conocieran la voluntad de Dios o el pacto de Dios que tiene para con Israel, tampoco van a entender la Biblia. 그런데 이 교회 안에 기독교 역사 안에 많은 잘못된 것들, 성경을 이해하는 많은 오류들이 어디서 나오냐면은 성경에 나오는 이스라엘을 상징적으로 해석을 하는 거예요. Pero en la iglesia, en el cristianismo, ¿saben por qué también han salido muchas doctrinas falsas e incorrectas? Es porque ha interpretado la parte de Israel como un símbolo nada más. 우리는 계속해서 지금 이스라엘을 문자 그대로 배우잖아요. Seguimos aprendiendo acerca de Israel literalmente tal como es. 근데 많은 목사들이나 신학자들이 이 성경에 나오는 이스라엘을 상징적으로 해석을 하는 거예요. Pero muchos pastores o teólogos han interpretado también acerca de Israel como un símbolo nada más. 그런데 우리가 교회사를 배웠지만 사도 시대 그리고 초대교회 시대는 이스라엘이 언젠가는 회복한다라고 그들은 가르쳤어요. Como aprendimos también la historia de la iglesia en la era de los apóstoles, se les enseñaba sin falta que algún día sí o sí Israel será recuperado. 그런데 4세기 교부였던 아우구스티누스라는 사람이 이 천년왕국이 없다 상징적으로 이렇게 해석을 하기 시작했거든요. Pero un hombre llamado también pues Agustín del siglo IV empezó a interpretar diciendo que el reino milenial es un símbolo nada más. 근데 천년왕국에 주된 육신을 가지고 사는 사람들이 유대인들이잖아요. Pero ¿quiénes son los que van a vivir pues mayormente en el tiempo del reino milenial con el cuerpo vivo físico? Israelitas. 근데 천년왕국을 이렇게 상징으로 해석을 하다 보니까 그 천년왕국에 살아있는 그 유대인들도 전부 다 이렇게 상징으로 해석을 하는 거예요. Pero ahora que pues han interpretado el reino milenial como símbolo, entonces los israelitas que van a vivir todavía en el reino milenial también son símbolos. 실은 교회사에서 배운 그 유명한 구원받은 마틴 루터나 칼빈 같은 그 사람들도요. 실은 이스라엘에 대한 해석을 잘못했습니다. En caso de también Martín Lutero y también Juan Calvino, de los cuales hemos aprendido, todavía ellos han interpretado mal de Israel. 그래서 그 사람들은 요한계시록 그 책 자체를 해석을 안 했어요. Ellos todavía pues ni querían interpretar este libro de Apocalipsis. 그러니까 이스라엘이 없다고 생각하니까 요한계시록에 나오는 이스라엘에 대한 내용을 어떻게 해석할 수가 없잖아요. Pensando que Israel ahora no se valía, entonces ¿cómo van a poder interpretar? ¿Cómo podría interpretar el libro de Apocalipsis? 근데 우리는 명심해야 됩니다. Pero tenemos que tomar en cuenta. 여러분 구약 시대는 대표적으로 하나님 앞에 유대인과 이방인들이 있습니다. Tenemos que tomar en cuenta de que en el tiempo del Antiguo Testamento, los que también vivían, las dos clases que vivían delante de Dios eran israelitas y gentiles. 신약 시대는 구원받은 그리스도인들의 무리인 교회가 있죠. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, además de ellos, existe el grupo salvo, que es la iglesia. 그리고 이방인들이 있습니다. Y además de este grupo existen los gentiles. 그럼 신약 시대는 유대인들이 그대로 있을까요, 없을까요? Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿siguen existiendo los israelitas? ¿Ellos sí o no? 그대로 있는 거예요. Ellos todavía sí. 그래서 고린도전서 이렇게 말씀합니다. Así que 1 de Corintios dice así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 여기 보면은 고린도전서 1장에 사도 바울이 고린도 교회에 보낸 편지 안에 이런 내용이 있습니다. Al ver 1 de Corintios capítulo 1, dentro de esta epístola que apóstol Pablo ha enviado a la iglesia de Corinto, dice así, 하나님 앞에 세 부류의 사람으로 나눌 수 있다는 겁니다. que delante de Dios hay tres clases de la gente, 유대인, 이방인, 그리고 교회라는 거예요. son judíos, gentiles y la iglesia. 신약 시대에 유대인들이 없어진 게 아니죠. O sea, en el tiempo del Nuevo Testamento no que haya desaparecido los judíos, 지금도 있습니다. todavía siguen. 그래서 요한계시록에서 가르치는 12장에서 가르치는 중요한 내용 중에 하나는 이스라엘 향한 하나님의 계획은 역사 속에 반드시 있다는 겁니다. Así que la parte importante de Apocalipsis capítulo 12 es que todavía pues, Dios tiene el plan para con los israelitas hasta el fin. 그래서 예레미야 31장에 보면 낮에 해가 있고 밤에 달과 별이 있으면 이스라엘은 있다라고 했습니다. Así que al ver Jeremías capítulo 31, mientras que dure el sol en el día y también dure la luna y las estrellas en la noche, pues Israel no dejará de existir. 그래서
하나님 앞에 있는 그 이스라엘은 아주 중요한 민족입니다. Así que el plan de Dios para con los israelitas es que es una nación tan importante ante Dios. 여기까지 이해가세요? ¿Me van entendiendo? 그리고 계시록 12장 3절을 보면 사도 요한이 또 다른 이적을 봤잖아요. Ahora al ver Apocalipsis 12, versículo 3, dice que apóstol Juan vio otra señal. 그 이적을 통해서는 사도 요한이 7년 환란 기간 중에 마귀에게 있을 일을 사도 요한이 본 겁니다. A través de esta señal, apóstol Juan vio todo lo que le va a pasar con Satanás en la gran tribulación de 7 años. 그래서 요한계시록 12장 7절부터는 마귀에 대한 내용이 기록되어 있는데요. Por eso desde Apocalipsis capítulo 12, de 7 en adelante, habla del diablo, Satanás. 여러분 성경에 보면은 마귀에 대한 말씀이 여러 군데 기록이 돼 있어요. Al ver la Biblia, en muchas partes habla del diablo. 우리가 아는 대로 이사야 14장에도 에스겔 28장에도 성경 여러 곳에 마귀에 대한 말씀이 있거든요. Como sabemos, en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, en varias partes habla del diablo. 근데 하나님께서 마귀에 대해서 가장 정확하게 그리고 명확하게 알 수 있도록 주신 말씀이 요한계시록 12장 말씀입니다. Pero la palabra muy cierta, clara, con la que podemos conocer bien acerca de Satanás diablo es Apocalipsis 12. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 요한계시록 12장 Apocalipsis capítulo 12, 7절입니다. versículo 7. 요한계시록 12장 7절에서부터 10절까지입니다. Apocalipsis capítulo 12, de 7 a 10. 천천히 같이 읽어볼까요? Leemos juntos despacio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 마귀의 기원에 대해서 기록되어 있고요. Habla del origen del diablo, 그리고 마귀가 무슨 일을 하는지가 기록이 되어 있습니다. habla de qué hace el diablo. 지금 그 마귀가 어디 있어요? ¿Dónde está este diablo? 지금도 살아 있습니다. Todavía sigue vivo, 지금도 이곳에 있습니다. todavía sigue en este lugar. 우리는 속으시면 안 됩니다. No tenemos que ser engañados. 하나님께서 사람을 창조하시기 전에 하나님의 심부름, 하나님의 종으로 천사를 지으셨습니다. Antes de que Dios creara a los hombres como también sus ministros, a sus también siervos, había creado a los ángeles. 이사야 14장에 보면 루세로와 그의 천사들 3분의 1이 하나님을 대적하는 일이 있었죠. Pero al ver Isaías capítulo 14 dice que Lucero y sus ángeles, o sea, un tercio de los ángeles, se pusieron rebeldes contra Dios. 그 천사장 중에 미가엘 천사가 있거든요. De entre también jefe de los ángeles, uno se llama Miguel. 전쟁을 주관하는 천사장입니다. Es el también jefe de los ángeles, pero de la guerra. 그래서 미가엘과 루세로 그 천사들 사이에서 전쟁이 있었던 거죠. Así que hubo batalla entre también este ángel, jefe de ángel Miguel, y también Lucero. 어찌 하나님을 이기겠어요? ¿Cómo podría vencer a Dios? 그래서 하나님을 대적했던 그 천사 3분의 1이 그 천상에서 쫓겨나게 됩니다. Por eso un tercio de los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron arrojados del cielo. 그렇게 타락한 천사들이 마귀가 되고 사탄이 된 겁니다. Estos ángeles que fueron pervertidos se hicieron Satanás y diablo. 그리고 에덴 동산에부터 지금까지 계속해서 하나님을 대적하도록 사람이 하나님을 대적하도록 사람에게 재직해 하는 겁니다. Desde el huerto de Edén hasta la fecha también siguen rebelándose, haciendo la obra para que los hombres también se pongan rebeldes contra Dios. 여기 앞에 화면에 9절에 보면은 마귀의 명칭이 나오는데요. Al ver versículo 9 aquí en la pantalla habla del nombre de Satanás. 큰 용이라고 했습니다. Dice el gran dragón. 용은 싸우면 이기는 존재입니다. El dragón es un ser que también sabe pelear bien y vence. 용이라고 하면은 교만을 의미하는
Entonces, hablando del dragón, pueden pensar que se refiere a la soberbia, 옛 뱀이라고 합니다. la serpiente antigua. 우리가 예전에 배운 것처럼 뱀은 가장 강교한 짐승입니다. Como aprendimos la vez pasada, la serpiente es el animal más astuto. 그리고 마귀 사탄이라고 하는데 대적자라는 의미입니다. Diablo y Satanás, pues cuyo significado es el que se revela, 온 천하를 깨는 자죠. que engaña a todo el mundo entero. 근데 이 성경에 보면은 마귀가 여러 일들을 하는데 주된 일을 한 가지 적은데 그게 뭐냐면은 성도들을 참수하는 일이라고 기록되어 있습니다. Satanás Diablo hace varias obras, pero una de ellas es acusar a los santos. 구원받은 그리스도인들은 마귀가 주위에서 봐요. Satanás también tiene ojos puestos en la vida de los cristianos salvos. 그리고 죄를 짓잖아요. 그러면 그 죄를 자세히 봤다가 그것을 고소를 하기 위해서 하늘로 올라가요. Cuando también ven que ellos cometen pecados, entonces los observa bien y luego también va al cielo para acusarlos. 그 우리를 하나님께 고소한단 말이에요. Entonces nos acusa con Dios. 그럼 마귀가 어떤 존재라는 거예요? Entonces, ¿qué tipo de ser es Satanás? 마귀는 이 세상도 저 하나님 계신 것도 자유롭게 왕래하는 존재라는 거예요. O sea, podemos saber que es un ser que todavía puede así trasladarse libremente del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. 그래 안 그래요? ¿Sí o no? 욥기 1장을 보겠습니다. Busquemos Job capítulo 1. 욥기 1장 6절 7절입니다. Job capítulo 1, versículo 6 y 7. 욥기 1장 6절 7절 Job capítulo 1, versículos 6 y 7. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. 여기 보면 하나님 앞에 여기 하나님의 아들들이라는 표현이 있는데요. Aquí dice los hijos de Dios delante de Jehová. 여러분 이거는 그리스도인들을 말하는 게 아닙니다. Estos hijos no se refieren a los cristianos, 천사들을 말하는 겁니다. sino se refieren a los ángeles. 이렇게 천사들도 영적인 존재이기 때문에 영적인 존재라는 그런 의미에서 하나님의 아들들이라는 표현을 한 것뿐입니다. Los ángeles todavía son espíritus, entonces en este sentido de que son espíritus, dice hijos de Dios. 하나님 계신 그곳에 누가 왔어요? Entonces, ¿quién estuvo presente delante de Dios también? 사단이 왔잖아요. Satanás. 사단이 하늘에 갈 수 있다는 거예요. O sea que Satanás puede ir al cielo. 하나님께서 물었죠. Dios le hizo la pregunta: 너 뭐 했냐? ¿de dónde vienes? 그러니까 사단이 하는 말이 이 땅에서 두루돌아 여기저기 다녔습니다 그랬습니다. Y le respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. 이 세상에서 두루두루 돌아다니는 거예요. O sea, es el que también rodea y anda en la tierra. 그리고 특별히 그리스도인들이 이 죄를 지으면 그걸 하나님께 올라가서 고소를 하는 거예요. Y especialmente cuando ve que los cristianos cometen pecados, y así los acusa con Dios en el cielo. 이 하나님의 자녀가 이런 죄를 지었습니다. Ese hijo, pues el tuyo, cometió tal pecado. 이런 사람은 천국 보내면 안 되죠. Entonces ese hombre pues no merece ir al cielo. 그러면 하나님 뭐라고 하실까요? Entonces Dios, ¿qué le dirá? 이브리서 7장에 보면은 예수님께서 우리를 위해서 간구하십니다. Al ver Hebreos capítulo 7 dice que Jesucristo todavía pues aboga por nosotros. 아버지 제가 저를 위해서 이렇게 피 흘려서 죽었습니다. Dios Padre, yo morí derramando la sangre todavía por Él. 우리를 변호하시고 우리를 대변하십니다. Nos defiende y también así nos aboga. 그런데 이 마귀가 이 고소를 하는데 왜 요한계시록 12장에 마귀가 등장하냐면요. 쫓겨나요. Satanás es el que acusa. Entonces, ¿por qué Apocalipsis capítulo 12 habla de Satanás? Es porque fue arrojado de ahí. 지금까지는 사단이 하나님 계신 하늘 천국과 여기를 왔다 갔다 하잖아요. Satanás así sabía trasladarse de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. 그런데 후 3년 반 그때 7년 환란 기간 그 중반이 되면은 완전히 쫓겨가나요. Pero durante 7 años de la tribulación, o sea, a partir de 3 años y medio posteriores, totalmente será arrojado. 그래서 앞에 화면에 보면 10절에 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 그런 말 있잖아요. Por eso al ver el versículo 10 en la pantalla dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. 이때부터는 다시는 못 올라가는 거예요. Desde entonces ya no puede subir al cielo. 그리고 쫓겨나면서 마귀가
알아차립니다. Ahora que ha sido lanzado, Satanás él mismo se dará cuenta. 아, 내가 곧 지옥 가는구나 하는 걸 알게 돼요. Él mismo también se dará cuenta de que en poco tiempo entrará en el infierno. 그 사단과 마귀들이 7년 환란 그 중반기가 되면은 우리는 이제 다시는 하나님께 못 오다가 쫓겨나고 우리는 지옥 갈 날이 얼마 남지 않았다는 것을 깨닫게 됩니다. A partir de los 3 años y medio posteriores, Satanás diablo, ahora que hayan sido lanzados, se darán cuenta de que ya no van a poder subir al cielo, sino en poco tiempo van a ir al infierno. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 말씀하시기를 그리스도인들은 즐거워하라는 겁니다. Como dice aquí, alegraos, los cristianos. 그런데 그 뒤에 보면은 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다. 이런 말씀 있죠. Pero al final les dice, Satanás sabiendo que tiene poco tiempo, ha descendido. 예수님 당시에는 귀신 들린 자들 마귀가 뭐라고 했냐면은 예수님 우리 때가 아직 안 됐는데 왜 오셨습니까? 이렇게 묻잖아요. En el tiempo de Jesucristo, ¿qué dijeron pues, los demonios a Jesucristo? Todavía no ha llegado tiempo a nosotros. ¿Por qué entonces vienes para destruirnos? 그때는 아직 지옥 들어갈 때가 아직 많이 남았다는 걸 알고 있는 겁니다. Porque ellos mismos sabían que todavía les faltaba mucho tiempo para entrar en el infierno. 근데 그 7년 환란에 들어가면 자기가 곧 지옥 들어갈 것을 알게 되는 겁니다. Cuando inicie este tiempo de la gran tribulación de 7 años, ellos mismos también todavía sabrán que en poco tiempo serán lanzados al infierno. 그리고 쫓겨나면서 분내어 내려갔다 그랬죠. Aquí dice, has descendido a vosotros con gran ira. 이제 막 가는 겁니다. Ahora pues ya se pasa. 이제 이왕 지옥 가게 된 거 이제 이 세상을 극도로 혼란시키는 겁니다. Ahora que saben que van a ir al infierno, todavía van a confundir más al mundo. 그래서 우리가 후 3년 반이 되면은 도대체 무슨 일이 일어나는지를 모릅니다. Así que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar durante 3 años y medio posteriores. 우리가 상상하는 것보다 더 상상하기 힘든 그런 끔찍한 일들이 이 세상에서 일어날 겁니다. Pero todavía sucederán cosas más terribles de lo que podemos imaginar. 오늘 우리가 배우는 핵심 한 가지가 남았는데요. 그것은 마귀를 이기는 비결이 이렇게 기록되어 있습니다. Nos falta ahora un mensaje principal del día de hoy sobre de qué manera podemos vencer a Satanás. 여러분, 이 세상을 혼미케 하는 자가 마귀인데 지금도 마귀는 있잖아요. Satanás es el que confunde al mundo entero y todavía existe, ¿verdad? 지금도 구원받지 못한 사람은 계속해서 구원 못 받게 합니다. Todavía pues sigue interrumpiendo para que no sean salvos. 구원받은 사람들은 신앙생활 못하게 합니다. Ahora sigue impidiendo a los salvos ahora que no lleven bien la vida cristiana. 하나님 말씀을 멀리하여 O sea que pues los aleja de la palabra de 그리고 Dios. 자기를 통해서 복음이 전달되지 않도록 마귀는 계속해서 그리스도인들을 막습니다. Satanás sigue impidiendo que el evangelio sea predicado. 그럼 우리는 어떻게 마귀를 이겨야 될까요? Entonces, ¿de qué manera podemos vencer a Satanás? 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 여러분 이 방법으로 그리스도인들은 마귀를 이길 수 있다는 겁니다. O sea que de esta manera los cristianos pueden vencer a Satanás. 첫 번째는 어린 양의 피입니다. Primera es la sangre del Cordero, 은혜의 복음입니다. es el evangelio de la gracia. 우리가 죄를 사함받고 천국 갈 수 있는 유일한 방가지는 예수님의 피입니다. La única manera con la que podemos también ser perdonados de nuestros pecados y poder ir al cielo es por la sangre de Jesucristo. 예수님의 대속의 죽음, 예수님의 그 보배로운 피가 흘려지지 않았다면 우리는 영원한 지옥입니다. Si no hubiera sido derramada la sangre de Jesucristo, si no se hubiera cumplido el evangelio, iríamos al infierno. 그래서 저와 여러분들이 항상 끊임없이 의지해야 될 것은 주님의 피입니다. Entonces la cosa en la que yo y usted siempre tenemos que estar muy confiados es la sangre del Señor. 그리고 우리는 일상을 살아가는 동안에 증거의 말씀이라고 했는데 진리의 말씀을 우리는 인생의 답으로 살고 알고 살아야 됩니다. Aquí dice la palabra de testimonio. En lo que vivimos en este mundo siempre tenemos que tener la palabra de la verdad como la respuesta de nuestra vida. 마태복음 4장에 보면 예수님께서 사단이 시험을 했을 때 예수님께서 계속해서 말씀하신 것은 기록되었을 때 기록된
시작되었을 때 하고 사단을 이기고 사단을 쫓아냈습니다. Al ver Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo fue tentado, la manera de cómo lo venció fue, escrito está, escrito está. 여러분, 우리는 예수님이 그렇게 말씀하셨다면 우리는 더더욱더 성경에 기록된 이 하나님 말씀을 우리는 답으로 아셔야 돼요. Si Jesucristo todavía lo venció de esta manera, todavía, ¿cuánto más sería para con nosotros? Hay que saber que la palabra de la Biblia es la respuesta. 여러분, 하나님 말씀대로 될 수도 있고 안 될 수도 있고 그게 아닙니다. Puede que pues, se cumpla la palabra de Dios o puede que no, no es así. 여러분, 기록된 말씀은 하나님 반드시 이루십니다. Toda la palabra escrita será cumplida sin falta. 어떻게 그것을 알 수 있냐면은 ¿Cómo lo podemos saber? 하나님께서는 그 하신 말씀을 이루시겠다고 하나님 말씀을 하나님 이름 위에 두셨다니까요. Porque Dios, para cumplir su palabra, ha puesto todavía su palabra sobre su nombre. 시편 138편 2절에 보면 주님께서는 주님의 말씀을 주님의 모든 이름 위에 높여뒀다 이렇게 말씀하고 있습니다. Porque al ver Salmo 138, versículo 2, dice que Dios ha exaltado su palabra sobre todos los nombres. 첫 번째는 하나님은 하나님 말씀을 반드시 이루시겠다는 거예요. O sea que primero Dios cumplirá su palabra sin falta. 그리고 그 이루시는 그 말씀을 하나님께서 매이시겠다는 겁니다. 스스로. Y también Dios mismo estará amarrado con la palabra que ha salido de su boca. 그럼 왜 그렇게 하시냐 말이에요. Porque Él hará así. 왜 하나님께서 하나님 말씀을 꼭 이루시려고 해요? Porque Dios quiere cumplir su palabra sin falta. 하나님께서 이루시고자 하는 그 말씀이 뭔데요? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra que Él quiere cumplir? 모든 사람이 구원받으라는 거예요. Que todos los hombres sean salvos. 그 기록된 이 모든 말씀은 모든 말씀이 우리 각 사람에게 유리하도록 위한 말씀이에요. O sea, toda la palabra escrita es para nuestro bien. 그래서 하나님께서 하나님 말씀을 이루시고 하나님 말씀을 스스로 순종하시고 하나님 말씀을 하나님께서 스스로 매이겠다는 것은 다 우리를 위한 거예요. O sea, Dios mismo cumplirá su palabra. Dios mismo también se amarrará con su palabra. Es para el bien de nosotros. 그래서 그 하나님의 뜻 계획이 너무너무 선하고 아름답잖아요. Esta voluntad, este plan de Dios es tan hermoso, ¿no? 그래서 시편 138편에 시작하기를 주 하나님을 찬양하라 그렇게 말씀하셨어요. Así que Salmo 138 empieza diciendo que le alabemos a Dios. 전부 다 우리를 위한 말씀이라니까요. Porque todas las palabras escritas son para nosotros. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 될까요? Si es así de nuestra parte, ¿qué debemos 이 hacer? 하나님 말씀 우리에게 가장 유리하도록 작용하려면 우리 인생이 잘 되도록 하려면 우리가 어떻게 해야 돼요? Para que a nuestra vida le vaya muy bien, ¿qué hay que hacer? 우리 이 말씀에 순종하면 돼요. Hay que obedecer a esta palabra. 이 말씀을 답으로 생각하시면 돼요. Hay que pensar esta palabra como la respuesta. 부지런히 배워야죠. Por eso tiene que aprenderla diligentemente. 나는 모르겠는데요. Uno dice, pues yo no sé, 나는 무슨 말씀을 잘 모릅니다. pues yo no conozco bien de la palabra. 그래서 망하면 안 되잖아요. Entonces, tiene que conocerla para que su vida no perezca. 그래서 우리가 항상 은혜의 복음을 의지하고 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살 때 이기는 겁니다. Entonces, cuando siempre vivan confiados, obedeciendo a la palabra de Dios, van a poder ser vencedores. 그런데 쉽지 않죠. Pero no sería fácil, 여러분의 의지가 필요합니다. porque para eso se necesita su decisión firme. 그래서 말씀하시기를 자기 생명을 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다 그랬습니다. Por eso aquí dice la palabra, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 정말 하나님으로부터 많은 축복을 받고 하나님의 은혜 가운데 살기 위해서는 죽으면 죽겠다라는 생각도 필요하다는 거예요. Para recibir realmente la bendición de Dios y para realmente obedecer, tiene que estar resignados a veces hasta el poder decir como lo siguiente, si perezco, que perezca. 그래서 하나님 살아계십니다. Dios está vivo. 때문에 여러분과 제가 이렇게 살면은 우리가 실제로 하나님의 은혜를 경험합니다. Así que si yo y ustedes vivimos de esta manera, de verdad vamos a experimentar la gracia de Dios. 그 삶 살다가 주님 만나는 것이 축복된 인생이라고 할 수 있습니다. Se puede decir que la vida más bendecida es que vivamos conforme a la palabra de Dios y que luego vayamos a ver a Dios. 이해가세요? ¿Sí me explico? 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 요한계시록 12장 말씀을 통해서 하나님의 교훈을 받게 주심을 감사드립니다. Te damos gracias por habernos dado tu palabra de enseñanza a través de Apocalipsis capítulo 12. 지금 역사 속에 이스라엘이 왜 존재하는지를 배웠습니다. Hemos aprendido de por qué Israel existe en la historia. 그리고 마귀가 무슨 일을 하는지도 배웠습니다. También hemos aprendido de qué es lo que hace Satanás. 우리가 이 교훈을 마음속에 담고 어떻게 살아야 할지 깊이 고민하고
함께 기도 가운데 살아가도록 인도해 주옵소서. Te pedimos que nos guíes a tener esta enseñanza en lo profundo de nuestro corazón y vivir conforme a ella. 이곳에 함께한 모든 형제 자매님들 하나님께서 영육간에 합당한 은혜 베풀어 주시고 지켜주시기를 구합니다. Te pedimos que les bendigas tanto carnalmente o espiritualmente a todos los hermanos que están presentes en este lugar. 5월에 있는 전도 집회도 주님 귀한 선하신 손길에 의지합니다. También confiamos en tus manos poderosas, misericordiosas por el seminario de la Biblia que habrá en mes de mayo. 많은 영혼들이 구원받도록 인도해 주옵소서. Ayúdanos a que muchas almas perdidas sean salvas. 돌아가는 발걸음도 주께 의지합니다. También confiamos en los pasos de regresar bien. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén.